اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من دوز ادرينالين. اليوم جبناكم للكابون حمامات نابل باسكو جورني انترناسيونال دو سكيت بورد، دونك باش نمشيو نتبعوا لي رايدور ونشوفوهم كيفاش يدوروا اليوم في الكابون اي سورتو حمامات ياسمين حمامات. هير وي جو. My lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Such a sexy, pretty little thing. This April bitch, you got me sprung with your tongue ring. And I ain't gonna lie, cause your loving gets me high. So to keep you by my side, there's nothing that I won't try. Butterflies in her eyes and her looks to kill. Time is passing, I'm asking, could this be real? يو كملنا سبوت هنا في البرد توا باش نمشيو نكملوا ندوروا ياسمين حمامات. تابعونا يلا اهلا مرحبا. اي خويا توا بعد ما نابل والبورت مارينا توا باش نمشيو نعملوا ستريت في ياسمين حمامات. نورمالمون نوصلوا هذوما ساعة يزوم يروحوا ومن بعد نعملوا ستريت. مشكلة ولا مشكلة هكا باش نعمل. حتى لي رايدور ما جاوش برشا اليوم. باك ربي ينجح. ربي ينجح. ما نمشيو ستريت. نوصل هذايا خاطر نروح للصفاق سابخي اون فوا. شو يوسف؟ لا فوالا الهيبي سيد الهيبي. هيبي شو اسمك؟ انا اول مرة اشوفك. عزين من صفاقس؟ غايدور من صفاقس. ايوه. جيت انت ويوسف هكا ولا ايه؟ هاي الوقت هذاك علاش تروحوا بكري؟ مش حكايه مخر بكري خاطر ترى يوصل نص ماضي ساعه غير 3 ولا. دونك مشكله نتاع ترونسبور ومشكله نتاع وقت. هاي يعطيكم الصحه ديجا ديبلاسمون جيتوا من غاديك لهنا سي نورم. يحكي لي على الجو الجماعه لقيت لي غايدور هنا طايرين طياره. عايش المرزوقي خاطر يحيى المرزوقي وكو يحيى المرزوقي وكو لا سكيت لحد شويه. سكيتور داي يوسف هكا. هاي زاد انت من صفاقس جيت. هاي باش تروحوا مع بعضكم. هاي يعني ناقصين احنا باش نزيدوا نخسروا دو غايدور باهي برشا. هاي احكي لي اليوم اول مره تقابل جماعه الاولاد من تونس من نابل من نعرفهم. فما واحد نعرفهم في الفيسبوك، فما واحد خرجت معاه في مستير في سوسه كو هوني قاعد نتعلم دونك باش تكمل معنا ستريت. هاي نورمال تنخموا فيك احنا تو باش نخرجوا ستريت تنخموا فيك انت كي تفرج من بعد هكا تشوف اللي عملنا جو عملنا لك جو وكل شيء. هاي خليكم تبروفيتيو هال 5 مينوت اللي قعدوا. توت Who's after us? No games, we ain't laughing much. Nothing but big things. Check the hit list, how we twist shit. What changed with the name? Of half man, half drugs, ask the clubs, bad boy, that's what's up. After bucks, crush crews after us. No games, we ain't laughing much. Nothing but big things. Check the hit list, how we twist shit. What changed with the name? We still here, you're rocking with the best. Don't worry if I write rhymes, I write checks. Who's the boss? Dudes is lost. Don't think cause I'm iced out, I'ma cool off. Who else but me? And if you don't feel me, that means you can't touch me. It's ugly, trust me. Get it right, dog, we ain't never left. We just move in silence and rep to the death. It's official, I survived what I've been through. Y'all got drama, the saga continues.
going nowhere. We ain't going nowhere. We can't be stopped now, cause it's bad boy for life. We ain't going nowhere. We ain't going nowhere. We can't be stopped now, cause it's bad boy for life. Hey, look, straight from the Harlem streets. I don't play, I push it down with the Harlem heat. All of a sudden, niggas got a problem with me. Black, what happened? They running around acting like the black don't can't eat. And you know what? For some strange reason, I'm on for this medication, feeling deranged, needing for y'all to put the word out. We ain't leaving, we trying to be rich before we all stop breathing. Therefore, we kinda hustle lanes, stay laying down our muscle games, still turn niggas' dreams to flames. You got the wire? If not, I ain't saying no names, you soon expire. No pain, I feel remorseless. Of course, it's me and Diddy up first, racing Porsches with the big twin valve exhausts. On the cover of your vibes, double XLs and sauces, bitch. We ain't going nowhere. We ain't going nowhere. We ain't going nowhere. We can't be stopped now, cause it's bad boy for life. We ain't going nowhere. We ain't going nowhere. We can't be stopped now, cause it's bad boy. It ain't shit changed since the notorious. See, everything's still glorious. We still got warriors, still be the victorious. See, it's a lot of them, but it's more of us. Still got cash to blow, raps to flow, still them cats to know. Pack the flow, that's for sure. Bottles to pop, joints to rock. Play the background, handle my jock, holding my Glock. Money to get, cars to flip, bars to sit at and sip cognac with juice to drip. Hoes to see, make sure they knowin' it's me. Drop that D, can't believe that I am C. Bad boy to the casket drop, gotta love it, place nothing above it. It's on like that, don't believe we. كنتوا تبعتوا معنا جورني انترناسيونال دو سكيت بورد في ياسمين الحمامات. اقعدوا معنا ما تمشيوش، حلقتنا مازالت ما فاتش خاطر باش نهزوكم من حمام الغزيز بور اون جورني دو كايت سيرف. تبعونا، هي وي جو. That's
On va avoir un parcours classique race. Le vent souffle dans cette direction. On va avoir l'entrée, la porte d'entrée, le départ ici, une bouée au vent, une bouée plein large, un travers, et on rentre par les mêmes portes. Ok? D'accord? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Départ, remonter au vent. On laisse cette bouée à droite. D'accord? On laisse cette bouée à droite. On fait un downwind. On la laisse à tribord. On la laisse à droite. On la laisse à tribord. On remonte encore une fois. On prend cette bouée de dégagement qui va être, qu'on va laisser aussi à tribord. Un plan, un bord de travers et l'arrivée. Ok? D'accord? 3 minutes, top départ. 3 minutes. On a un pavillon vert. Comme vous voyez, top départ. Le pavillon vert est affalé avec un signal sonore. Le signal sonore ne se compte pas. Donc, il jouer à un signal sonore. Donc, le pavillon. L'essentiel, c'est le pavillon. Avec, si il y a un rappel individuel, on a un pavillon X. بالنسبه حاجه واحده خاطر صارت لنا في القلعه هي لا ريغل 28 effectuer le parcours. Donc فما عباد ما عملتش il n'a pas franchi la ligne. Donc si quelqu'un franchit la ligne de départ ou de l'arrivée, il sera disqualifié selon la règle 28. Donc monsieur Bouhdida il est là, donc il a mis un مش بوحديدة بوقديدة il a mis un commentaire donc قال pourquoi moi je suis DNF. Pas de question.
عسلامة سي حليم. عسلامة خويا. شقضيت لنا من مرشي البحر. والله فما شويه قاروس وشويه ورطه وكهو. شوية عقد. هاي الوغ. Enfin, الرئيس في حميم الغزاز. والله سا سي بيان باسي، بون ريح رفالو شويه. يا غفلو ظهري خليته في البحر. تعبنا، بون برشا عباد ما كملوش الباركور. نجم نهبط. دونك برشا ما كملوش الباركور خاطر غفلوا وبرشا ريح. اما اكسبيريونس حلوه برشا. انت سورتو كوراجو. على انا كان جات ميداي دو كوراج اليوم نعطيها لك انت خاطر عباد تاكل هنا وانت تحب تكمل. ريناك بليك اخر واحد قاعد. عندي البيرسيفيرونس ونحب نكمل. تعبت على الاخر برشا تعب والحمد لله لاباس ما صاروش دي زاكسيدون. C'est le plus important. والله عملنا جو معناها برشا يزيتي باسيف بارابور للجورني هذه معناها كيفاش كانت في سوسه باش تتعمل لهم بعد ولات في حمام الغزاز وكل. يجيو اكثر عباد فهمت، وان شاء الله المره الجايه العام الجاي يجيو اكثر عباد زاد. العام الجاي ليتاب الجايه. ليتاب الجاي في سوسه وعام الجاي نجموا نعاودوا في حمام الغزاز ولا في هواريه وباش نعملوا دي زيتاب اخرين فهمت. ان شاء الله اون باركور لي سبوت الكل في تونس فهمت. ان شاء الله. وي ديجا الفينال في جربه سي تري بروموتور. جربه فوالا حبينا نشجعوا احنا الكايت باش معناها لي زون الكل من النور حد داكشي للسود فهمت. هكا باش ما نحرموش حتى بلاصه فهمت. ان شاء الله العام الجاي نشوفوا لي سبوت الاخرين. هكا هو. C'était comment la journée, Grace? Super, j'ai gagné. T'as gagné un massage relaxant. Exactement. Non, sérieux, moi je trouve que ce spot à Hamem Larzez, il est magnifique. Il est superbe, l'eau elle est géniale, la plage elle est géniale, le vent était pas top mais... Ouais, il était pas top, on a eu la même blessure je crois. Toi un peu plus grave mais je crois que ça va passer. Oui ça va passer, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais pour une rider féminine, t'as assuré, toi et South nous avez assuré aujourd'hui. Tu es très gentil, Carlotta. Mais j'avoue, ça était super. Non, c'était pas le bonjour, mais par contre, tout le monde génial. C'est bien que tout le monde soit venu. Oui, mais c'était pas à cause du parcours, c'était à cause du vent. C'était vraiment un vent très rafaleux. Ouais, mais bon, l'important c'est d'être venu, c'est d'avoir participé, et puis demain à nouveau sur l'eau. Hein. Salut Manu. Salut Carota. On sait que tu es concentré là, à ranger le matos et tout, la liste, mais je crois que c'était une journée grandiose, surtout pour toi. Ça pour moi je sais pas encore mais... Tu étais en surf, tu t'es amusé sur l'eau, on était là pour t'admirer. Merci beaucoup, en tout cas c'était sympa. Bah t'as vu, on a eu un début faible et une fin super forte. Une fin super forte, moi je suis sorti de l'eau, j'avais mal au dos. Ah ouais bah j'imagine, t'avais une grande toile? Ouais, j'étais vraiment surtoilé. Alors moi j'avais fait un pari tactique, j'avais pris une petite toile. Donc... Les pros quoi, les pros. Mais je crois que c'est un spot merveilleux, là il y a une plage vraiment très magnifique à Hamem Larzez ici. Malheureusement il n'y a pas eu assez de kiters, on était 15 je crois ou 16 sur l'eau. J'ai pas compté, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est une des plus belles plages que j'ai vues avec une eau translucide à 500 mètres, on voit le fond, c'est merveilleux. Donc tu crois que tu as fini premier, deuxième aujourd'hui Je suis certain que j'ai fini premier la deuxième fois, mais il y a 99 chances sur 100 que je sois disqualifié pour ce que j'ai entendu. Je ne connais pas le résultat en fait. On verra, ça c'est les enveloppes sur la table et tout. Non je rigole. Donc je vous laisse finir et concentrer et je vous dis on se voit très bientôt sur l'eau. Je crois même qu'on se voit demain. Demain sur l'eau. À demain alors. À demain. ود بوحديد ماهر بوحديد كريمون عسلامة سبونسوريزي من صباع سيق الراس ميستيك alors dis-moi alors قالوا لي انت لاهي بسبوت هنا في القلعة الرنار وانت هنا تنظم لنا rien à voir juste je suis un habitué on navigue assez souvent ici bon les conditions aujourd'hui malheureusement elles sont un peu hard donc un peu t'es ظهري خليته في الماء معلم تقول لي un peu hard تعديت انت mais bon ça va Inch'Allah on fait mieux la prochaine fois كها نقول لك مش تعديها هذه كل شيء احنا نعديو كل شيء هي معناها كيفاش كانت ليطاب في سوسه والعباد الكل لا باش نمشيو سوسه ما نمشيوش ومن بعد الريح مفخه هنا ما نفخش في سوسه. Tout à fait. Et généralement les conditions sont toujours assez favorables de ce côté-là.
t'as ici soit قليب soit favorable كان favorable هكا خويا سماح. Bon, on aurait pu aller aux lagunes, t'as Sidi Daoud. C'est Oui, mais ici c'est beaucoup plus aménagé. Man. Tout à fait. Là-bas, l'accès il est un peu difficile, mais le spot il est beaucoup plus agréable. Mais bon, ici, mais bon, voilà. Alors, on fait avec ce qu'on peut. La fédération, mashkourine. نشكرهم fédération de voile tunisienne de voile معناها جاو vraiment وفروا لنا الباteau والsécurité les bouées. Parce que ça commence à se développer et c'est l'objectif quoi. C'est l'objectif. Pourvu que ça dure. Espérons que ça continue. قلت ربي ça dure معناها ريناهم كيفاش موتيفي أكثر منا ولاو. يا ريت. Bon, إن شاء الله زاد l'effectif يزيد يكبر. Bon, ولاد البلاد زاد ils sont motivés. Ok, bon voilà. Inch'Allah on fait mieux. Inch'Allah on fait mieux. Ouais. خليك تتم الماتريال خويا on se voit très bientôt على الماء. Inch'Allah, عاش خويا. The sun is rising. Starts another day. Yeah. Still the magic of the night didn't go away. I want to live in Ibiza. It's the night.